May buntag mga amiga. Ako na pud ni si Mama Chona. Kumusta naman mo diha guys? Karon is Biyernes, October 4. Karong adlaw guys, mao ni siyang akong pag-abot sa Norway the year 1996. So karong adlaw 28 na ako katuig diri sa Norway. Dugay na kayo guys. Nangugat na jud ko dere. Pero Bisaya lang gyapon, Bisaya lang gyapon dagway, Bisaya lang gyapon naong. So, pasalamat gyapon ko guys nga wa gyud ko makalimot sa akong pagka-Pilipina, sa akong pagka-Bisaya. So nga konsultian maora gyapon. Wa gyud mausap. Wa mausap ang akong dagway, mao lang gyapon guys. Pero nagkaanam na pud tala nag-edad-edad, so guys, salamat kaayo ha nga kanang mo-view mo aning akong video. Okay ba pila ka mo view guys, but magpasalamat yapon ko guys kung maka-view mo aning video nako. 28 years in Norway. Grabe guys no. Siguro daghan na kay mga Pilipina no nga nakapuyo diha sa ubang mga lugar, nga dugay na pud sila. So I hope nga di nila malimtan ang ilang pagkabisaya, pagkatagalog, or mga ilang mga sinultian guys. Nga, always nga ma-remember gyapon na nila kay ngano, murag, basta diha ta nagdako nga lugar, murag paminaw na ako, murag di man gyud ta kalimot sa atong sinultian. Ambot la po ka guys ambot kong tanan ba ha. Kay sa ako lang experience no, sa akong kaugalingon, di gyud, murag akong sinultian maura gyapon. Ang akong Bisaya maura gyapon. Siguro usahay makalimutag unsay pasabot ana, pero not actually nga makalimtan na tawang atong language, di ba? Kay diha gud ta nataw, di ba? Karon guys, nagkuha na kong video guys just to challenge myself again nga mag-video ko sa akong kaugalingon, nga makaya na ko makigistorya sa telepono diha sa face-to-face with you guys, kung kinsa man to'y nananaw, sa mga Pilipina, sa mga Pilipino nga naa diri sa gawas. I hope nga okay ra mo tanan. Kanunay lang tang magkuan, kanunay lang tang magmalig-on gyapon kay layo kay ta sa tong pamilya no, pero makaya ra gyapon ni nato. Ang importante nga maay atong panlawas nga nalang gyapon ta permis sa Ginoo no, kay mao ra gyud ang atong kinabuhi des gawas. Trabaho, balay, luto, laba, limpyo, tanan. Buhaton sa balay, mao gyud ang atong trabaho dire. Magpasalamat lang ta permi nga maayo tong panlawas, magpasalamat ta permi nga naatay trabaho, kay dili tanan nga naay trabaho, kay uban nawagtangan og trabaho. So magpadayon ta pagpasalamat permi kay ang kaning pagpasalamat mao gini magdaan nato og mga grasya permi. So guys, thankful kayo ko nga 28 years na ko diri sa Norway, kay ngano daghan kay ko nakatunan ilang mga tradisyon, ilang mga culture, ilang sinultian. Makabaw na kog Norwegian, pero I'm still learning. Napagya po yung mga Norwegian words nga di ko kakuan silang grammatic guys, para nako lisod kaayo. Guys, nakadawat kog flowers sa kumbana karon kay ngano 28 na ako katuig. So nakadawat ko kog chocolate. Di man ko bukaw chocolate guys, pero makaon na lang pug ko usahay. Guys, salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa akong video ha. I hope nga makita-kita gyapon ta diha unya. Mao ni. Sige ha, salamat kaayo unya. Kita na lang unya ta. Sunod nga video. Please like and subscribe guys. Thank you guys. Bye. Good vibes lang niya. Bye.